টাকা দেওয়া হয়েছে, তোমরা ভিতরে যাবো, তোমাদের বসতেও জায়গা দেওয়া হচ্ছে, করে রাখছি এবং তোমাদের শেয়ার করবো আমরা মিনিটস। এবং এটা আমরা কেউই রিলিজ এখন করবো না, যেহেতু কোর্টে কেস চলছে। আমরা এটা সময় মতো কোর্টের কেসটা একটু শেষ হয়ে গেলে তোমাদের দিয়ে দেবো, তোমাদের কেউ একদিন ওয়াচ করতে পারো যে আমরা টোটালটাই রেকর্ড করবো, নিশ্চিন্তে থাকো। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और प्रदर्शन कर रहे ट्रेनी डॉक्टर्स की मीटिंग आज फिर नहीं हो पाई। ट्रेनी डॉक्टर्स मीटिंग की लाइव स्ट्रीमिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग की शर्त पर अड़े रहे, जिस पर दीदी ने उनको समझाना चाहा, लेकिन उनकी ये कोशिश विफल रही। आखिर में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स बिना मीटिंग किए हुए ही सीएम आवास के गेट से वापस लौट गए। बताते चलें कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर को लेकर जूनियर डॉक्टर्स में आक्रोश है। डॉक्टर पिछले 33 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वो अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। তোমাদের জন্য আমি তো জায়গা করে রেখেছি, আর আমি আবার বলি তোমাদের চিঠিতেও কোথাও লাইভ স্ট্রিমিং এর কথা লেখা নেই, আমাদের চিঠিতেও লেখা নেই। আমরা টোটালটাই রেকর্ড করে রাখছি এবং তোমাদের শেয়ার করবো আমরা মিনিটস। এবং এটা আমরা কেউই রিলিজ এখন করবো না, যেহেতু কোর্টে কেস চলছে। আমরা এটা সময় মতো কোর্টের কেসটা একটু শেষ হয়ে গেলে তোমাদের দিয়ে দেবো, তোমাদের কেউ একদিন ওয়াচ করতে পারো যে আমরা টোটালটাই রেকর্ড করবো, নিশ্চিন্তে থাকো। এইটুকু আমার প্রতি ভরসা রাখতে পারো। তোমাদের মিসলিড করবো না, তোমাদের কোনোই করবো না। তোমরা কেন ভিড়বে? আমি যুগান্ত তোমাদের জন্য দাঁড়িয়ে আমিও ভিড়ছি। আমার চিফ সেক্রেটারি, আমার ডিজি পুলিশ, আমার আইবি হেড, আমার হোম সেক্রেটারি মন্ত্রী, আমরা সবাই ওয়েট করছি। তোমাদের সকলকে ছাপা দিয়েছে এই কারণে যে তোমরা যাতে না ভেজো, এবং তোমাদের বসবার জন্য পাশে অ্যারেঞ্জমেন্ট করা আছে। তোমরা অন্তত মিটিং না করে এক কাপ চা খেয়ে যাও। এসো না, আসছো না কেন? ভেতরে ঢুকছো না কেন? শোনো, আমি একটা কথা বলি, তারা তো তোমাদের ট্রাস্ট করে পাঠিয়েছে, তোমাদের আসার কথা ছিল 15 জন, তোমরা এসছো 40 জন। একটা লোকের বাড়িতে তুমি বলো 40 জনের কি বসার জায়গা থাকতে পারে? তা সত্ত্বেও তোমরা ছোটরা এসছো, আমি তোমাদের জন্য সব অ্যারেঞ্জমেন্ট করে রেখেছি। প্লিজ এসো তোমরা, আমি তোমাদের অনুরোধ করবো তোমরা এসো। যদি মিটিং করতে ইচ্ছে না করে তোমরা একটা চা খেয়ে যাও, এবং দরকারে তোমরা যারা ভিজেছো আমার কাছে কাপড় জামা আছে, আমি তোমাদের দিয়ে দিচ্ছি। জামা কাপড় কিছু তোমরা ভিজো না, এটা তোমাদের কাছে আমার রিকোয়েস্ট থাকবে। তোমরা আমার সাথে কথা বলবে বলেছিলে বলেই কিন্তু আমার ডাকা। দেখো তোমার আজকে কিন্তু অনুরোধ তোমাদের কাছ থেকে এসেছিল, কারণ আমি ওখানে যাওয়ার পর সেখানে কোথাও লাইভ স্ট্রিমিং এর কথা লেখা ছিল না, এবং আমরাও লিখিনি, তোমরাও লেখনি। সেদিনকে তোমরা লিখেছিলে, তা সত্ত্বেও তোমরা তো বুঝবে এখানে একটা সিকিউরিটির ব্যাপারও আছে। লক্ষ্মী ভাই বোনের আমার, তোমরা মানুষের স্বার্থে এসো, এবং তোমরা আমার সাথে কথা না বলতে পারো, তোমরা একটা চা খেয়ে যাও। আমি তো তোমাদের বলেছি, যেহেতু কোর্টে ব্যাপারটা বিচারাধীন আছে, তোমাদের মিনিটস আমি করে দেবো, মিটিং এর মিনিটস করে দেবো। পুরো ভিডিওটা আমি আজকে দিতে পারবো না, আমি মিনিটস করে দেবো। ভাই তোমরা ঠিক করো, তোমরা যদি কেউ আসতে চাও আমি সবাইকে বলবো, যারা যারা আসতে চান তারা দয়া করে আসুন। आज यानी शनिवार सुबह सीएम ममता खुद प्रदर्शनकारी छात्रों से मिलने के लिए आरजीकर मेडिकल कॉलेज की प्रोटेस्ट साइट पर पहुंची थी। सीएम ने कहा था कि मैं आपके विरोध को सलाम करती हूं। मैं खुद एक छात्र नेता थी। सीएम के इस कदम को ट्रेनी डॉक्टर्स ने सराहा था। इसके बाद मीटिंग के लिए शाम 6 बजे का वक्त तय हुआ था। फिर सीएम ममता बनर्जी के साथ मीटिंग को लेकर जूनियर डॉक्टर सीएम आवास पर पहुंच गए, लेकिन अंदर नहीं गए। यहाँ उन्होंने मीटिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग का मुद्दा उठाया। छात्रों की मांग थी कि वे जिस कैमरा पर्सन को अपने साथ लाए हैं वे मीटिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग और लाइव स्ट्रीमिंग करें। इस पर सीएम राजी नहीं हुई। मीटिंग के लिए ममता के साथ पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत, पश्चिम बंगाल के डीजी राजीव कुमार, पश्चिम बंगाल के प्रधान सचिव स्वास्थ्य नारायण स्वरूप निगम और पश्चिम बंगाल के मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य भी मौजूद थी।
सीएम ममता के साथ मीटिंग करने पहुंचे जूनियर डॉक्टर सीएम आवास के गेट पर ही खड़े रहे। इसके बाद ममता बनर्जी खुद गेट पर पहुंची और उन्होंने डॉक्टर्स को समझाया। इस दौरान ममता ने हाथ भी जोड़े, लेकिन डॉक्टर्स नहीं माने। फिर ममता बोली, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि पूरी मीटिंग रिकॉर्ड होगी। मीटिंग के लिए आपके पत्र में कहीं नहीं लिखा था कि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको भरोसा देती हूँ कि मीटिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। इसकी कॉपी आपको भी दी जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बाद ही ये आपको दी जाएगी। दीदी के इतना कहने के बाद जूनियर डॉक्टर्स इस पर चर्चा करने लगे कि मीटिंग करने